جی کیف 3 بزنس لا آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. آج کے لیکچر میں ہم کانٹیکٹ ایکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ بک کی ترتیب کے لحاظ سے ہمارا چیپٹر نمبر 2 ہے. اس سے پہلے ہم نے جو مرکنٹائل والا پورشن تھا اس میں موسٹ امپورٹنٹ چیپٹر جو سمجھے جاتے ہیں چیپٹر 8, 9 اور 10 ان کو کور کیا. چیپٹر 8 ایجنسی والا تھا, 9 پارٹنرشپ والا اور 10 نیگوشیبل انسٹرومنٹ. آج ہم کانٹیکٹ ایکٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں ہمارا جو پہلا چیپٹر ہوگا کانٹیکٹ ایکٹ کا وہ ہے چیپٹر 2. جو چیپٹر 1 ہے وہ بیسیکلی انٹروڈکشن ٹو لیگل سسٹم ہے, وہ پاکستان کے لیگل سسٹم کے اوپر کچھ انٹروڈکٹری کنسپٹس ہیں, وہ کانٹریکٹ ایکٹ سے لیتا ہے, اس لیے اس کو ہم نے اینڈ پہ رکھ لیا ہے, اس کو اینڈ میں ہم کور کریں گے. آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں چیپٹر 2 جو کہ ہے انٹروڈکشن ٹو دی لا آف کانٹریکٹ. اس میں آج ہم 2 لرننگ آبجیکٹیو کور کریں گے. چونکہ کانٹریکٹ ایکٹ کا سٹارٹ ہے تو بیسک کنسپٹس کو بلڈ کرتے ہوئے تھوڑا ہم اپنی سپیڈ سلو رکھیں گے, پلس ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ ایگزامپل ڈسکس کریں, کیونکہ ایگزامپلز ایک تو ہمارے کنسپٹس کو سمجھنے میں ہیلپ کریں گی اور دوسرا کیس سٹڈیز کو سمجھنے میں بھی ہیلپ کرے گی. تو آج ہم نے 2 لرننگ آبجیکٹیو پلان کیے ہیں. ایک ڈیفینیشن آف کانٹریکٹ, کانٹریکٹ کی ڈیفینیشن کیا ہے, سمجھیں گے کانٹریکٹ ہوتا کیا ہے, اور دوسرا اسینشلز آف کانٹریکٹ. اسینشلز کا مطلب جس طرح آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسینشلز آف پارٹنرشپ پڑھا تھا کہ ایک پارٹنرشپ کا ایگریمنٹ ہوتا ہے یا پارٹنرشپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح ایک لیگلی ویلڈ کانٹریکٹ کرنے کے لیے اسینشلز کیا ہے, کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی, کانٹریکٹ میں کیا کیا چیزیں ہونا ضروری ہے, یہ اسٹڈی کریں گے. یعنی ڈیفینیشن اینڈ اسینشلز آف کانٹریکٹ. تو سب سے پہلے کانٹریکٹ ایکٹ میں ہم کچھ ڈیفینیشنز کو پڑھتے ہیں. یہ ڈیفینیشنز آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنی ہے کیونکہ یہ ٹرم آئندہ بار بار یوز ہوں گی. آئی کیپ ہو سکتا ہے آپ کو ریپروڈیوس کرنے کو نہ کہ ان ٹرمز کو, لیکن ٹرمز کو سمجھنا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے کہ آگے پورے کانٹریکٹ ایکٹ میں جتنے بھی 6-7 چیپٹرز ہیں ان میں یہ ٹرمز فریکوینٹلی یوز ہوں گی بہت سے کنسپٹس میں, تو ان کے اوپر گرپ ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. سب سے پہلی ٹرم ہے آفر, یا آفر کو ہی پرپوزل بھی کہتے ہیں. آفر یا پرپوزل ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں, لیکن زیادہ تر جو ہم ٹرم یوز کرتے ہیں وہ آفر کی ٹرم یوز کرتے ہیں. آفر کا مطلب کیا ہے, کہتے ہیں آفر کا مطلب ہے when one person shows his willingness to do or not to do something. جب ایک بندہ کسی دوسرے بندے کو شو کرواتا ہے اپنی willingness کہ وہ تیار ہے کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے کے لیے, تو اسے کہتے ہیں اس بندے نے دوسرے بندے کو آفر کی, پرپوزل دیا. اس میں 2 چیزیں سمجھنے والی ہے کہ ایک پرسن دوسرے پرسن کو ٹو ڈو کی آفر کر رہا ہے اور دوسرا ناٹ ٹو ڈو. ٹو ڈو کی آفر کا مطلب کیا ہے, جیسے فرض کیجئے کہ میں کالج کو آفر کرتا ہوں کہ سر میں آپ کے کالج میں لیکچر پڑھانے کے لیے تیار ہوں, یہ میری طرف سے آفر ہے, یہ ہے آفر ٹو ڈو سم تھنگ. اسی طرح فرض کیجئے اگر کوئی ایک پرسن کسی دوسرے پرسن کو کہتا ہے کہ میں اپنی بائک 20,000 میں آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہوں, یہ بھی آفر ہے. اس نے willingness شو کی اپنی دوسرے پرسن کو, willingness to do something. جس طرح willingness to do something ہو سکتی ہے, مطلب ہم آفر کر سکتے ہیں کسی چیز کے کرنے کی, اسی طرح آفر کسی چیز کے نہ کرنے کی بھی ہو سکتی ہے. جیسے فرض کیجئے ایک انکل نے اپنے بھتیجے کو یہ کہا کہ میں آپ کو 1,000 روپیہ دوں گا اگر آپ نے سگریٹ نوشی اسموکنگ چھوڑ دی. اب یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے, یہ بھی ایک آفر ہے, لیکن یہ ہے ٹو ڈو سم تھنگ نہیں, ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ. اس طرح فرض کیجئے اگر ایک مارکیٹ میں 2 دکاندار ہیں, ایک دکاندار کی سیل بہت زیادہ ہو رہی ہے مسٹر اے کی, مسٹر بی کی کم ہے, اور مسٹر بی مسٹر اے کے پاس آ کے کہتے ہیں کہ میں آپ کو 10 لاکھ روپے دوں گا اگر آپ اس مارکیٹ میں اپنی دکان بند کر دیں اور اس مارکیٹ میں آپ بزنس نہ کریں, کسی اور مارکیٹ میں جا کے کر لیں, اس مارکیٹ میں بزنس نہ کریں. اب یہ بھی ولنگنس ہے مسٹر بی کی, ایک پارٹی کی دوسری پارٹی کو, کہ وہ ان کو کچھ پیمنٹ کریں گے اگر وہ اس مارکیٹ میں بزنس نہ کریں. اب یہ بھی آفر ہے, لیکن کس چیز کی, ٹو ڈو سم تھنگ کی نہیں, ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ. ٹھیک ہے, تو یہ ٹو ڈو سم تھنگ کی بھی آفر ہو سکتی ہے, ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ کی بھی آفر ہو سکتی ہے. آفر میں یعنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کسی بندے کو کہ تم یہ کام کرو, اور آفر میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تم نے یہ کام نہیں کرنا, کسی چیز سے منع بھی کیا جا سکتا ہے. تو آفر کا مطلب کیا ہوا, پرپوزل کا مطلب کیا, جب ایک بندہ اپنی ولنگنس دوسرے بندے کو شو کرواتا ہے ٹو ڈو اور ناٹ ٹو ڈو سم تھنگ, یہ ہے آفر.
اچھا اب دوسرے بندے کے پاس آپشن ہے, چاہے وہ اس کو یس کرے چاہے اس کو نو کرے. اگر دوسرا بندہ کہتا ہے نو, ایک پارٹی نے دوسرے کو کہا جی میں اپنی بائک 20,000 میں آپ کو بیچنے کو تیار ہوں, دوسرے نے کہا نو, اس کا مطلب ہے آفر ریجیکٹ ہو گئی, اس کو ہم کہتے ہیں آفر ریجیکٹ ہو گئی. لیکن اگر دوسری پارٹی کہتے ہیں یس تو اس کو ہم کہتے ہیں آفر ایکسپٹ ہو گئی, یہ ایکسپٹنس ہے. تو جو دوسری ٹرم کانٹریکٹ ایکٹ میں ہم فریکوینٹلی یوز کریں گے وہ ہے ایکسپٹنس. ایکسپٹنس کا مطلب کیا ہے, جب وہ بندہ جس کو آفر کی گئی تھی, وین آفری, آفری کون ہے بھلا, جس کو آفر کی گئی, تو پھر جس کو آفر کی گئی وہ آفری ہے, تو جو آفر کرنے والا ہے اس کو ہم کیا کہیں گے بھلا, آفرر. تو یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے, اچھا ایکسپٹنس کس نے دینی ہے, آفرر نے کہ آفری نے, آفری نے ایکسپٹنس, یعنی جس کو آفر کی گئی ہے اس نے ایکسپٹنس دینی. میں اگر آپ کو کوئی آفر دیتا ہوں تو ایکسپٹنس میں نے نہیں دینی, ایکسپٹنس آپ نے دینی ہے. میں آفرر ہوں گا, آپ آفری ہوں گے. اگر آپ نے آفر کو یس کر دیا, میری آفر کو مان لیا, تو اسے ہم لیگل لینگویج میں کیا کہتے ہیں, ایکسپٹنس. وین آفری کمیونیکیٹس ہز کنسنٹ, کنسنٹ مینز رضامندی, ٹو آفرر, جب وہ آفرر کو کمیونیکیٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے سر میں نے یہ آفر ایکسپٹ کر لی, تو اسے کیا کہیں گے, ایکسپٹنس, اپنی رضامندی دے دی, کنسنٹ دے دی. لیکن یہاں پہ نوٹ کیجئے ورڈ میں نے یوز کیا ہے آفری, یعنی اس کا مطلب ہے ایکسپٹنس کس نے دینی ہے, آفری نے. یاد رکھیں کانٹریکٹ ایکٹ یہ کہتا ہے کہ ایکسپٹنس وہی بندہ دے سکتا ہے جس کو آفر کی گئی ہو, جس کو آفر نہ کی گئی ہو وہ ایکسپٹنس نہیں دے سکتا. فرض کیجئے میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بائک ہے 20,000 کی, کیا آپ خریدیں گے؟ اب آپ تو سائلنٹ رہے, سوچ رہے ہیں, ساتھ والے بھائی نے کہا جی میں خریدتا ہوں, کیا یہ ساتھ والے بھائی ایکسپٹنس دے سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں دے سکتے. کیوں نہیں دے سکتے؟ کیونکہ میں نے آفر ہی کسی اور کو کی, تو جو جس کو آفر کی جائے گی ایکسپٹنس بھی وہی دے گا. ٹھیک ہے, تو اسی لیے یہاں پہ خاص طور پہ ورڈ یوز کرنا ہے آپ نے کہ آفری جب کنسنٹ کمیونیکیٹ کرے گا, اپنی رضامندی کمیونیکیٹ کرے گا, یس کہے گا, تو پھر اسے ہم کیا کہیں گے, ایکسپٹنس. آفر اور ایکسپٹنس میں فرق سمجھ آ گیا. اگر ایک بندے نے دوسرے کو آفر کی اور دوسرے نے ایکسپٹ بھی کر لیا تو اسے ہم کہتے ہیں ان دونوں میں ایگریمنٹ ہو گیا, ان دونوں میں ایگریمنٹ ہو گیا. لیکن یاد رکھیں نارمل لینگویج میں تو آپ لفظ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ اس کو ایک ورڈ ہی سمجھتے ہوئے یوز کرتے ہیں, لیکن لیگلی ورڈ ایگریمنٹ میں اور کانٹریکٹ میں فرق ہے. ورڈ ایگریمنٹ اور کانٹریکٹ میں فرق کیا ہے, کوئی بھی آفر ہوگی, کوئی بھی آفر اگر اس کو ایکسپٹ کر لیا جائے تو اسے ایگریمنٹ کہیں گے. لیکن ہر ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوتا. انفورسیبل بائی لا کا مطلب کیا ہے, انفورسیبل بائی لا کا مطلب یہ ہے کہ اگر دو بندوں میں آفر اور ایکسپٹنس ہوئی اور کوئی بھی ایک پارٹی اپنا رول پلے نہیں کرتی, جیسے ایک نے دوسرے کا بائک خریدو 20, اس نے کہا خریدتا ہوں, اس نے بائک دے دی, اب دوسری پارٹی 20,000 نہیں دے رہی, کیا آپ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا کے عدالت کی مدد سے اس بندے سے 20,000 نکلوا سکتے ہیں؟ اگر نکلوا سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ کانٹریکٹ انفورسیبل بائی لا. انفورسیبل بائی لا کا مطلب آپ اس کانٹریکٹ کو انفورس کروانے کے لیے کورٹ کی ہیلپ لے سکتے ہیں کہ نہیں, اس کانٹریکٹ کو لے جا کے عدالت میں پیش کر سکتے ہیں کہ نہیں. اگر تو کورٹ کی ہیلپ لی جا سکتی ہے, عدالت میں اس کو پیش کیا جا سکتا ہے, تو اسے ہم کہتے ہیں یہ انفورسیبل بائی لا ہے. اور اگر عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکتا اسے ہم کہتے ہیں انفورسیبل بائی لا نہیں ہے. فرض کیجئے ایک بندے نے دوسرے کو کہا کہ بھائی یہ میرے پاس آدھا کلو چرس ہے, یہ 20,000 کی خریدتے ہو؟ اس نے کہا خریدتا ہوں. اب چرس دے دی اور وہ بندہ 20,000 نہیں دے رہا, کیا یہ بھی آفر تھی, ایکسپٹنس بھی تھی, ایگریمنٹ ہو گیا, کیا یہ ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا ہے؟ نہیں ہے. لا کہے گا یہ تو بھائی انلیگل ایگریمنٹ ہے, آپ کا مقصد جو تھا وہی انلیگل تھا. ٹھیک ہے, منشیات فروشی جو ہے وہ انلیگل کام ہے. یہاں پہ کورٹ اس کانٹریکٹ کو انفورس نہیں کرائے گا, بھاگ جاؤ. تو یہ ایگریمنٹ ہی کہلائے گا صرف,
कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बनेगा, कौन सा एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी होगा, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट बने। तो कॉन्ट्रैक्ट एक लीगली वैलिड एग्रीमेंट को कहते हैं जिसमें हम कोर्ट को भी इन्वॉल्व करवा सकते हैं अगर कोई एक पार्टी वायलेशन करे। और एग्रीमेंट एक जेनेरिक टर्म है, जब ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी तो फिर हम कहते हैं एग्रीमेंट हो जाएंगे। अब कुछ एग्रीमेंट ऐसे होंगे जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वो तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएंगे, और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है उनके लिए हम टर्म एग्रीमेंट ही यूज करेंगे। तो ये टर्म इन्फोर्सेबल बाय लॉ का मतलब जहन में रखना है आपने। क्या हम अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करवाने के लिए दूसरी पार्टी से? अगर यस तो ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, अगर नो, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो तो फिर उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते, इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं, उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, एग्रीमेंट। तो वर्ड एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क आपने जहन में रखना है कि वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी हो, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 4 डेफिनेशंस हैं हमारे जो हमने इस कंसेप्ट में स्टडी की है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में, ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ये 4 टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज होगी। है छोटा सा सिंपल कंसेप्ट, लेकिन बार बार जोर क्यों इसके ऊपर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि बार बार ये टर्म यूज होनी है आगे चल के, इसीलिए खास तौर पे ऑफर और एक्सेप्टेंस, तो खास तौर पे आपको इसलिए इनके साथ कंफर्टेबल होना है। एक और भी छोटी सी टर्म उसने डिस्कस की है, वो है प्रॉमिस। वो कह रहा है ए प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स ए प्रॉमिस। ये सिर्फ एक रटे वाली लाइन है, इसमें कंसेप्ट कोई नहीं है, ना ही आगे इसकी कोई इंप्लीकेशन है, तो आपने इसको याद कर लेना है। प्रॉमिस का मतलब क्या है, ए प्रपोजल जब वो एक्सेप्ट कर लेगा बिकम्स प्रॉमिस। असल टर्म जो यूज होंगी ऑफर, एक्सेप्टेंस, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। जी ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 क्लियर हो गया आपको, 4 टर्म्स। अब आगे चलते हैं, ये है इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक चीज मैं आपको बता दूं, मतलब पर्सनली मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ना हमेशा इसलिए मजेदार लगता है, इसमें बड़ी मजे मजे की एग्जांपल्स होती है, छोटी छोटी एग्जांपल्स होती है, केस स्टडीज होती हैं बेसिकली, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग होती है और हमें रियल लाइफ में अपने इर्द गिर्द वो अप्लाई होती भी नजर आती है, इसमें बहुत सी एग्जांपल्स। तो इसीलिए इसको हम एग्जांपल्स, खास तौर पे जो भी चैप्टर आप स्टडी करें उसकी जो एग्जांपल्स होंगी वो आपने एक एक एग्जांपल, वैसे तो हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन आपने भी कोशिश करनी है खुद से एग्जांपल को पढ़ें और अपनी कॉमन सेंस की मदद से और जो लॉ के कंसेप्ट्स आपने पढ़े उन दोनों की मदद से, खास तौर पे लीगल कंसेप्ट्स को सामने रख के डिसाइड करें कि इस सिचुएशन में क्या होगा। इसमें एग्जांपल्स जो होती हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग है, मतलब पूरे बिजनेस लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की एग्जांपल्स या केस स्टडीज जो हैं वो सबसे इंटरेस्टिंग होती हैं। बहरहाल स्टडी करने जा रहे हैं एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, हमने कहा इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, तो इन्फोर्सेबल बाय लॉ एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है, इसे कहते हैं एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वो कह रहा है ये एसेंशियल्स है, उसने कोई हमें 10 एसेंशियल दे दिए, तो 1 बाय 1 हम हर एक को स्टडी करते। अच्छा, और एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर इनमें से कोई एक एसेंशियल भी मिसिंग हुआ, एक भी मिसिंग हुआ ना, तो इसका मतलब है वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। वो एग्रीमेंट तो हो सकता है 2 पार्टीज का, लेकिन आपस में जो करना है उन्होंने वो करें, कोर्ट में जाके वो उसके ऊपर एक्शन नहीं ले। और जाहिर है अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, किसी एग्रीमेंट के ऊपर कोर्ट में जाके एक्शन नहीं ले सकते तो उसका होना ना होना आपके लिए एक बराबर है, वो तो फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली बात हो जाएगी। तो इसीलिए हमने ये इंश्योर करना है कि जब भी प्रैक्टिकली हम किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, ये इंश्योर कर लें कि ये 10 एसेंशियल्स पूरे हो रहे हो। सबसे पहला ऑफर हो और एक्सेप्टेंस हो। ऑफर है, एक्सेप्टेंस नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, एक पर्सन ऑफर, इसका मतलब यह है दुनिया के हर कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2 पार्टीज होंगी, 2 पार्टी जरूर होंगी, एक पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, 2 पार्टी कौन कौन सी होगी, एक ऑफरर, दूसरा ऑफरी।
اور اگر وہ ایکسپٹ کر لے تو اس کو ہم ایکسپٹر بھی کہہ سکتے ہیں, آفر ہی کہہ لیں ایکسپٹر کہہ لیں, لیکن دونوں میں فرق ہے. جب تک وہ ایکسپٹنس اس نے نہیں دی نا اسے ہم آفر ہی کہیں گے, جب اس نے ایکسپٹنس دے دی اسے کیا کہیں گے, ایکسپٹر. تو پہلا اسینشیل کیا ہے کہ ایک آفر ہونی چاہیے, ایک ایکسپٹنس ہونی چاہیے. اچھا اب کامن سینس کی بات, پہلے کون سی چیز ہوگی, آفر, بعد میں ایکسپٹ. کیا ایکسپٹنس پہلے آفر بعد میں ہو سکتی ہے؟ اللاجیکل ہے, نہیں ہو سکتے. آگے چلتے ہیں. انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ, دونوں پارٹیز کی انٹینشن یہ ہو کہ ہم نے ایک لیگل ریلیشن شپ کریٹ کرنا ہے, اور اگر کسی ایک پارٹی نے بھی وائلیشن کی تو دوسری پارٹی کا حق ہوگا کہ کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے, عدالت میں جا کے کیس فائل کر سکتی ہے. یہ ہے انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ. یعنی کانٹریکٹ کرتے ہوئے دونوں پارٹیز کی انٹینشن یہی ہو کہ اگر کسی ایک پارٹی نے بھی وائلیشن کی تو عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جا سکتا ہے. اب اس میں پریزمپشن کیا ہے لا کی, یہ ذرا سمجھیے گا. پریزمپشن کا مطلب لا زیوم کیا کرتا ہے, لا کہتا ہے جو تو ایسے کانٹریکٹس ہیں نا جو سوشل قسم کے ہیں, ریلیجیس قسم کے ہیں, ان میں ہماری پریزمپشن یہ ہے کہ انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ نہیں ہے. اور جو ہے کمرشل کانٹریکٹس, اس میں ہماری پریزمپشن یہ ہے کہ انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ ہے. نہیں سمجھ آئی نا بات؟ ایگزامپل سے شیئر کرتے ہیں. ہسبینڈ نے اپنی وائف سے کہا بھئی اس ویکینڈ پہ میرے دوست آ رہے ہیں, اگر تم ان کے لیے اچھا سا کھانا بناؤ تو میں تمہیں ایک نیا سوٹ لے کے دوں گا. اب یہ اس نے آفر کی, اب لیگلی ہم نے اس کو انالیسس کرنا ہے. ہسبینڈ نے آفر کی وائف کو, وائف نے ایکسپٹ کر لی, اس نے کہا ٹھیک ہے. بتائیے کیا یہ انٹینشن, یہ آفر بھی ہے, ایکسپٹنس بھی ہے, ایگریمنٹ ہو گیا, کیا انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ ہوتی ہے اس طرح کی ایگریمنٹ میں؟ اس طرح کی ایگریمنٹ اکثر گھروں میں ہوتے ہیں, بہن بھائی بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں اس طرح کے. کیا انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ ہوتی ہے؟ نہیں. کیا ایک پارٹی اگر اپنا پارٹ پلے نہیں کرتی دوسری پارٹی اسے عدالت میں کھینچے گی لے جا کے؟ نہیں. لا کہتا ہے یہ ہے سوشل کانٹریکٹ, اس میں انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ. اس لیے اگر ہسبینڈ کے دوست آتے ہیں, وائف کھانا بناتی ہے ان کے لیے, اور بعد میں ہسبینڈ جو ہے وہ سوٹ نہیں دلاتا وائف کو, کیا وائف کوئی لیگل ایکشن لے سکتی ہے ہسبینڈ کے خلاف؟ نہیں لے سکتی. کیوں؟ لا کیا کہے گا, ہسبینڈ اگر وائف چلی بھی جائے کورٹ میں. اچھا مجھے یہاں پہ ایک چیز اور بتائیے, کیا کانٹریکٹس کا ریٹن فارم میں ہونا لازمی ہے؟ یہ کانٹریکٹ زبانی کلامی ہوتے ہیں نا اس طرح کے کانٹریکٹ, کانٹریکٹ کا ریٹن فارم میں ہونا لازمی ہے؟ لا کہتا ہے نہیں, نہیں. کانٹریکٹ زبانی کلامی بھی ہو سکتے ہیں, اورل بھی ہو سکتے ہیں, ریٹن بھی ہو سکتے ہیں. صرف چند کانٹریکٹ ہیں, تین چار کانٹریکٹ ایسے ہیں دنیا میں جن کا ریٹن ہونا لازمی ہے, ورنہ ذہن میں رکھیے گا کسی کانٹریکٹ کا ریٹن ہونا لازمی نہیں ہے. کانٹریکٹ ریٹن بھی ہو سکتا ہے, اورل بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے یہ نہیں سوچنا اورل ہوگا تو اس کا گواہ کہاں سے آئے گا, کورٹ میں ثابت کیسے, وہ وکیل ثابت کرے گا. ہم صرف لیگل پروویژن پڑھ رہے ہیں, ہم نے کیس جا کے تھوڑی لڑنا ہے. اگر یہاں پہ LLB کی کلاس ہو رہی ہوتی تو میں شاید آپ کو یہ بھی سمجھا رہا ہوتا کہ اس کو ثابت کیسے کرنا ہے کورٹ میں جا کے, لیکن ہم صرف رول پڑھ رہے ہیں, ڈیٹیل پروسیڈنگز ہمارے سلیبس میں نہیں ہے کہ ہم کیسے ثابت کریں گے. تو رول کیا ہے, کانٹریکٹ ریٹن بھی ہو سکتا ہے, کانٹریکٹ اورل بھی ہو سکتا ہے. یہ اورل ہو سکتا ہے, اورل ہونے کی وجہ سے کورٹ ریجیکٹ نہیں کرے گی اس کانٹریکٹ کو. وائف کو کہے گی کہ جی آپ کا یہ ایگریمنٹ ہوا ٹھیک ہے, لیکن یہ سوشل ایگریمنٹ ہے. ہماری پریزمپشن یہ ہوتی ہے کہ سوشل کانٹریکٹس میں انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ نہیں ہے, تو اس میں آپ اس کے خلاف لیگل ایکشن نہیں لے سکتے. وائف نے پوچھا اچھا سر یہ پریزمپشن کیا ہوتی ہے؟ تو جج نے بتایا پریزمپشن کا مطلب ہے کہ اگر یہ ہم ایزیوم کرتے ہیں, اگر کچھ بھی مینشن ہو کانٹریکٹ میں تو ایزیوم کیا جاتا ہے. وائف نے پوچھا اچھا سر اگر میری انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ ہوتی, تو جج نے کہا پھر آپ کو کانٹریکٹ میں کلیئرلی مینشن کرنا چاہیے تھا کہ اگر تم نے وائلیشن کی تو آپ کے خلاف کورٹ میں ایکشن لیا جا سکتا ہے. اگلے ہفتے پھر ہسبینڈ نے یہی کیا, اس نے کہا میرے دوست آنے والے ہیں, اگر اچھا سا کھانا بناؤ تو تمہیں ایک ساڑی لے کے دوں گا. وائف نے کہا بالکل ٹھیک ہے, ایکسپٹ کر لیا, آفر کو ایکسپٹ کر لیا, اچھا سا کھانا لیکن ایکسپٹ کر کے کیا کہا, اب تجربہ آ گیا تھا,
ایکسپٹ کر کے کہا اگر تم نے ساڑی نہ دلائی تو تمہارے خلاف میں لیگل ایکشن لے لوں, میں کورٹ میں کیس فائل کر دوں گی. ہسبینڈ نے کہا ٹھیک ہے. اب اگر ایکسپٹ ہو گیا, کھانا کھلا, اب اگر ہسبینڈ منہ کرتا ہے, مجھے بتائیے وائف لیگل ایکشن لے سکتی ہے کہ نہیں ہسبینڈ کے خلاف؟ اب لے سکتی ہے, حالانکہ اب بھی سوشل کانٹریکٹ ہے, لیکن اب چونکہ اسپیسیفکلی کانٹریکٹ میں ایگری ہو گیا کہ پارٹیز کا انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ ہے, اب پریزمپشن نہیں چلے گی, اب جو اسپیسیفکلی ایگری ہو گیا وہ چلے گی. اکاؤنٹنگ میں بھی آپ سیکھتے ہیں اکاؤنٹنگ ازمپشن کب لیتے ہیں ہم؟ جب کوئی انفارمیشن گیون نہیں ہوتی. جب کوئی انفارمیشن گیون ہے تب تھوڑی ازمپشن لیں گے. تو اگر پارٹیز نے کلیئرلی, سوشل ایگریمنٹ ہے لیکن پارٹیز نے کلیئرلی ایگری کر لیا کہ ہاں جی انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ ہے, تو پھر سوشل کانٹریکٹس میں بھی وہ انفورسبل بائی لا ہوں گے. بھئی یہ بات سمجھ آئے؟ سوشل. اچھا اب سنیں, مسجد میں ایک بندہ بیٹھا تھا, جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے. اب وہ امام صاحب نے کہا جی کہ مسجد کی تعمیر کے لیے چندے کی ضرورت ہے, اور کچھ فضائل بیان کیے. ایک بندہ جذباتی ہو گیا, اس نے کہا جی میں اگلے ہفتے آپ کو 10 لاکھ روپیہ چندے کے طور پہ دوں گا. اب یہ امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے, آفر ایکسپٹنس ہو گئی. اگر وہ بندہ اگلے ہفتے 10 لاکھ روپیہ نہیں دیتا, وہ امام صاحب اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لے سکتے ہیں؟ لا کہتا ہے نہیں, کیونکہ یہ سوشل یا ریلیجیس, سوشل اور ریلیجیس کانٹریکٹ ایک ہی کیٹیگری میں آتے ہیں, انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ نہیں ہوتے. لیکن کمرشل کانٹریکٹس میں انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ ہوتی ہے. جیسے فرض کیجئے میں نے آپ سے کہا جی بائک 20,000 میں خریدتے ہیں, آپ نے کہا جی خریدتا ہوں, آفر ہو گئی, ایکسپٹنس ہو گئی, ایگریمنٹ ہو گیا. بتائیے یہ کمرشل ایگریمنٹ ہے نا, یہ کوئی سوشل تھوڑی ہے. یا کوئی ایک ٹریڈر دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں چیزوں کو بیچنے, خریدنے بیچنے کے لیے, تو چیزوں کو خریدنے بیچنے کے لیے جو ایگریمنٹ ہے کمرشل ہے. ان میں کچھ نہیں لکھا ہوا انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ ہے کہ نہیں ہے. اب اگر ایک پارٹی اپنا وعدہ پورا نہیں کرتی, دوسری پارٹی عدالت جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی؟ بالکل جا سکتی ہے. حالانکہ کانٹریکٹ میں کچھ نہیں لکھا, لیکن لا کمرشل کانٹریکٹس میں کیا پریزیوم کرتا ہے کہ انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ ہے. لیکن آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات لکھا ہوتا ہے, ایگریمنٹ ہوتا ہے پارٹیز کے درمیان میں, اور لکھا ہوتا ہے دس ایگریمنٹ از ناٹ ویلڈ فار کورٹ پرپز. بعض اوقات کسی وہ ڈاکٹر کی پریسکرپشن جو ہوتی ہے نا, اس کا جو ٹریٹمنٹ اس نے پریسکرائب کیا ہوتا ہے, آپ اگر کبھی نوٹ کریں تو کبھی کبھار آپ کو نیچے ایک لائن لکھی نظر آئے گی کہ دس پیج یا دس پریسکرپشن از ناٹ ویلڈ فار کورٹ پرپز. کیا کمرشل کانٹریکٹس میں اگر پارٹیز یہ طے کرنا چاہیں کہ ہم میں سے کوئی کوڑ نہیں جائے گا, طے کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. یعنی لا کی پریزمپشن کیا ہوگی, ازیوم کیا کرے گا لا کہ کمرشل کانٹریکٹس میں انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ ہے, لیکن اگر اسپیسیفکلی لکھ دیا جائے کہ اس ایگریمنٹ کی وائلیشن پہ ہمارے ہم کورٹ میں نہیں جائیں گے, لیگل ایکشن نہیں لیں گے ایک دوسرے کے خلاف, تو پھر لا کیا کہے گا, یہ انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ نہیں. بھئی یہ بات سمجھ آ گئی, انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن. اور دونوں ایگزامپل سوشل کانٹریکٹس یا ریلیجیس کانٹریکٹس میں پریزمپشن کیا ہوتی ہے, انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ نہیں, لیکن اگر ایگریمنٹ میں لکھ دیا جائے تو پھر ہو جائے گی. اسی طرح کمرشل کانٹریکٹس میں لیگل ریلیشن شپ ہوتا ہے, لیکن اگر ایگریمنٹ میں لکھ دیا جائے تو پھر نہیں ہوگی. آگے چلتے ہیں. کمپیٹنس اور کیپیسٹی آف پارٹیز, یہ آپ کو یاد ہوگا کنسپٹ ہم نے ایجنسی میں بھی پڑھا تھا, یہ ہم نے پارٹنرشپ میں بھی پڑھا تھا کہ کون سے لوگ کانٹریکٹ کر سکتے ہیں. لا کہتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کانٹریکٹ نہیں کر سکتے, ایگریمنٹ نہیں کر سکتے, وہ انیلیجیبل ہے, ڈسکوالیفائڈ ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کمپنی لا میں کچھ پرسن ڈسکوالیفائڈ ہے, ڈائریکٹر نہیں بن سکتے. اسی طرح کچھ پرسن ڈسکوالیفائڈ ہے, وہ دنیا کا کوئی بھی کانٹریکٹ نہیں کر سکتے. کون کون ہے وہ؟ مائنر, پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ, پرسن ڈسکوالیفائڈ بائی لا, ایسا پرسن جو لا نے ڈسکوالیفائی کر دیا ہو. یہ دو کے ساتھ تو آپ فیملیئر ہوں گے, ایجنسی میں پڑھا تھا. کیا ایجنٹ مائنر یا پرسن آف انساؤنڈ مائنڈ ہو سکتا؟ پرنسپل ہو سکتا ہے؟ نہیں. ایجنٹ کے لیے کیوں نہیں لازمی قرار دیا انہوں نے کہ وہ میجر ہو؟
पर्सन ऑफ साउंड, क्योंकि एजेंट प्रिंसिपल के भी हाथ पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अपने नाम से थोड़ी कर रहा है। तो माइनर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। पार्टीज को कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज क्या होनी चाहिए कि वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो। वो कहता है 3 लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 3 कैटेगरीज के लोग, बाकी सारे लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। कौन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता? माइनर। माइनर कौन होता है जी? माइनर कौन है? 18 साल से कम उम्र का बंदा। अच्छा, एक बंदा दिखने में 22 साल का लग रहा है 16 साल का, माइनर है कि नहीं? माइनर है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन? जो अपने होशो हवास में ना हो, जो अपने, अच्छा यहां पे नोट कीजिए, मैंने ये नहीं कहा जो पागल हो, क्या कहा? पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, जो अपने होशो हवास में ना हो, पागल नहीं कहा। एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक बंदा है, पागल तो वो होता है ना जो 24 घंटे पागल रहेगा, वो भी डिस्क्वालीफाइड, एग्रीमेंट नहीं कर सकता। एक बंदा नॉर्मल है, उसको शदीद बुखार चला, अब बाद का शदीद बुखार होता है ना जो, तो उसमें बंदे को पता नहीं चलता वो क्या कह रहा है या क्या कर रहा है, ऐसी कैफियत भी होती है। या कुछ मेडिसिन का डोज ज्यादा हो गया, वो बंदा आधा बेहोश है बेचारा, आंखें खुली है लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसे बंदा अगर कोई एग्रीमेंट करेगा तो वो एग्रीमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि उस वक्त अपने होशोहवास में नहीं है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी नहीं। और पर्सन डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ, ये एक लिस्ट लॉ ने दी है कि ये लोग एग्रीमेंट नहीं कर सकते, और अगर एग्रीमेंट करेंगे आप इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते। जैसे इसकी एग्जांपल बता दो, कैदी, जो लोग जेल में कैद है ना, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। ऐसे थोड़ी होगा जेल में बैठे हुए बिजनेस कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट, हाँ भी इधर ये खरीद लो ये बेच लो, ऐसे थोड़ी होगा। इसी तरह जो होते हैं सफीर दूसरे ममालिक के, आपको पता है एग्जाम्पल ऐसी हम आते हैं, सफीर आके ठोक जाते हैं, पाकिस्तान में मार देते हैं, और बाद में कहते हैं जी हमें तो इस्तिस्ना हासिल है, ये मुकदमा तो हमारे मुल्क में जाके चलेगा, पाकिस्तान में नहीं चलेगा। तो ऐसे लोग डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ है। कुछ लोग, अब ये मैं सिर्फ एक दो एग्जांपल दिया आपको, ये आगे कंप्लीट लिस्ट हम स्टडी करेंगे आगे किसी चैप्टर में। ये 3 लोग जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बाकी सारे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे बताइए विच पर्सन आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या बताएंगे? कौन से पर्सन कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है? हाँ, ये लिस्ट नहीं लेनी, ये लिस्ट देंगे तो फेल हो जाएंगे। आपने लिखना है ये तो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, आपने लिखना है फॉलोइंग पर्सन आर इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, ऑल अदर पर्सन आर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये फर्क ध्यान में रखिएगा। अच्छा, यहां पे सबसे जो इंटरेस्टिंग एग्जांपल है ना माइनर की है। कौन सी एग्जांपल है? माइनर की। अच्छा, कंसेप्ट आगे समझाना है, लेकिन चूंकि लफ्ज आ गया तो दिल कर रहा है मेरा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं। ये माइनर के बारे में गलत कंसेप्ट जो नॉर्मली लॉ के पेपर में स्टूडेंट बना लेते हैं वो ये है, और जो लग भी रहा है बजाहिर इस परवीन को पढ़ के, कि माइनर कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। अगर वो की एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वाइड होगा। क्या होगा? वाइड का मतलब क्या होता है भला? नल एंड वाइड, जीरो स्टेटस। जैसे हमने पढ़ा था ना इससे पहले कंपनी लॉ में कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी, पब्लिक कंपनी सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस से पहले जो बोरोइंग एग्रीमेंट करती है वो क्या होते हैं? वाइड होते हैं। वाइड का मतलब उनका कोई लीगल हैसियत नहीं। तो उसी तरह ये पर्सन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, अव्वल तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, अगर करेंगे तो वो वाइड होगा। लेकिन याद रखें माइनर के बारे में लॉ क्या कहता है। माइनर के बारे में लॉ, असल में ना लॉ माइनर को कहता है ये एक मासूम बच्चा है, इसको कोई समझ बूझ नहीं है अपने भले बुरे के, इसीलिए माइनर के साथ लॉ ऐसे पेश आता है जैसे कोई मां अपने बच्चे के साथ पेश आती है। माइनर को लॉ प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो 2 नंबरिया भी करता रहे ना, लॉ फिर भी कहता है माइनर है, इसको क्या पता अच्छा बोला गया। तो माइनर का रूल ये है, ध्यान में रखिएगा, माइनर के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। माइनर दूसरों के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नहीं बात समझ आई? फिर सुने,
آپ کو پتا ہے کسی بھی کانٹریکٹ میں ایک بندے نے کچھ پیسے کوئی چیز ادا کرنی ہے, دوسرے بندے نے ریسیو کرنی ہے, اس طرح ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے نا کانٹریکٹ میں. مائنر ایک کانٹریکٹ میں ٹیک تو کر سکتا ہے, گیو کرنے کے لیے لائبل نہیں ہے. مائنر کسی کانٹریکٹ, کوئی کانٹریکٹ مائنر کی فیور میں ہوگا تو انفورسیبل ہے, مائنر کے اگینسٹ ہوگا انفورسیبل نہیں ہے. نہیں بات سمجھ آئی؟ مائنر گیا ایک بندے کے پاس, دکاندار کے پاس, بھئی مجھے 1000 روپیہ ادھار دے دو. دکاندار نے 1000 روپیہ ادھار دے, ان کا ایگریمنٹ کرو کہ تم 1 مہینے بعد پیسے دو گے. ایگریمنٹ کر لیا مائنر نے, 1 مہینے بعد مائنر نے 1000 روپیہ نہیں دیا, کیا دکاندار مائنر کے خلاف لیگل ایکشن لے سکتا ہے اس ایگریمنٹ کی بیس پہ؟ اس کا جواب ہے نہیں لے سکتا. کانٹریکٹ اگینسٹ مائنر انفورسیبل نہیں ہوتا, اگینسٹ مائنر سچویشن ڈفرنٹ. مائنر کیا, دکاندار نے مائنر سے کہا یار 1000 روپیہ مجھے چاہیے, مجھے ادھار دے دو. سچویشن ریورس ہے, اب دکاندار ادھار مانگ رہا ہے, مائنر نے کہا یہ لو ایگریمنٹ ہو گیا. مہینے کے بعد دکاندار نے 1000 روپیہ واپس نہیں کیا, کیا اس ایگریمنٹ کی بیس پہ مائنر کورٹ میں جا سکتا ہے؟ اگر دکاندار یہ کہے سر یہ تو مائنر تھا, کانٹریکٹ ود مائنر از وائڈ, کورٹ کہے گا نہیں نہیں پوری پروین نہیں تم نے پڑھی. کانٹریکٹ اگر اگینسٹ مائنر ہوگا وہ وائڈ ہوگا, اگر ان فیور آف مائنر ہوگا تو وہ ویلڈ ہے, وہ ویلڈ ہے. اب کانٹریکٹ ٹائپ کو نیگوشیبل انسٹرومنٹ کے ساتھ ملاؤں. مائنر نے پرومیسری نوٹ دیا, 1 مہینے بعد 1000 روپیہ ادا کر دوں گا, پرومیسری نوٹ ویلڈ ہے کہ نہیں؟ اس میں ویلڈ نہیں ہے, مائنر لائبل ہے. اس میں مائنر نے کہا میں 1000 روپیہ ادا کروں گا, تو اس کا مطلب ہے ادا کس نے کرنا ہے؟ مائنر نے. تو مائنر لائبل ہو سکتا ہے کانٹریکٹ میں؟ نہیں ہو سکتا لائبل. ٹھیک ہے, اس لیے یہ پرومیسری نوٹ ویلڈ نہیں. لیکن اگر کوئی بندہ میجر کہے کہ میں مائنر کو 1000 روپیہ دوں گا, پرومیسری نوٹ کس نے لکھا؟ میجر نے. پیسے کس کو دینے ہیں؟ مائنر کو. یہ پرومیسری نوٹ ویلڈ ہے کہ نہیں؟ یہ ویلڈ. کیوں؟ یہ مائنر کی فیور میں ہے. تو لا یہ ذہن میں رکھے گا, سارے کانٹریکٹ وائڈ نہیں ہے, جو اگینسٹ مائنر ہے وہ وائڈ ہے, جو ان فیور آف مائنر ہے وہ ویلڈ ہے بھائی. یہ کمپیٹنس کیپیسٹی آف پارٹیز کلیئر ہو گیا؟ آگے چلتے ہیں. فری, اچھا ان میں سے نا ایک اسینشل جو ہے آگے چل کے تقریباً پورا چیپٹر بنے گا, یا آدھا چیپٹر تو ضرور بنے گا. ہر اسینشل کو ہم نے آگے کھول کے سمجھنا ہے, اس کے اندر کیا چیزیں ہیں, اس کی اونچ نیچ کیا ہے ساری. ابھی اس لیے صرف بیسک کنسپٹ سمجھا رہا ہوں, جہاں پہ میرا دل کرتا ہے میں اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دیتا ہوں, ورنہ اگر میں کچھ بھی ڈیٹیل میں ایکسپلین نہ کروں پھر بھی آپ نے تسلی رکھنی ہے کیا کہ ہر چیز آگے چل کے ڈیٹیل میں ایکسپلین ہوگی. لیکن میری کوشش آگے ایکسپلین کرنا ہے تو ادھر ہی تھوڑا بہت ایکسپلین کرتا جاؤں تاکہ بیس اسٹرانگ ہو, آگے چل کے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. آگے چلتے ہیں. فری کنسنٹ. فری کنسنٹ, فری کنسنٹ کا مطلب کیا ہے بھائی؟ جس بندے نے ایکسیپٹنس دینی تھی اس نے اپنی رضامندی کے ساتھ ایکسیپٹنس دینی تھا. کدھر پڑا تھا کنسنٹ؟ کنسنٹ کدھر پڑا؟ یہ ایکسیپٹنس میں. ایکسیپٹنس وین آفری کمیونیکیٹ ہز کنسنٹ. کنسنٹ کا مطلب ہوتا ہے نا رضامندی. یہاں پہ کنسنٹ نہیں لکھا, کنسنٹ کے ساتھ ایک اور کیا لکھا لفظ؟ فری کنسنٹ. فری کنسنٹ کا مطلب کیا ہے؟ فری کا مطلب ہے کہ بغیر زور زبردستی کے. آپ نے اگر کبھی کسی ایگریمنٹ کو پڑھا ہو نا تو وہ سٹارٹ اس طرح سے ہوتا ہے, میں مسٹر اے ولد مسٹر بی, اس کے بعد لکھا ہوتا ہے اپنے ہوش و حواس میں بغیر کسی جبر کے اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ, یہ آپ نے شاید الفاظ کا بھی پڑھو. جب وہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ اپنے ہوش و حواس میں, اس کا مطلب ہے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کمپیٹنٹ ہوں, کانٹریکٹ ہوں. اور جب کہتا ہے بغیر کسی جبر کے تو اس کا مطلب کہہ رہا ہے جو میری رضامندی میں آگے کہہ رہا ہوں وہ فری ہے. فری کنسنٹ کا مطلب ہے بغیر کسی زور زبردستی, بغیر کسی پریشر کے, بغیر کسی انڈو انفلوئنس کے. ایگزامپل سنیں. ایک بندے نے دوسرے کو گن پوائنٹ پہ لے لیا اور کہا ہاں بھائی اپنی بائک 2000 میں بیچ دو کہ نہیں بیچتے؟ اب اس نے کہا نہیں سر بالکل بیچتا ہوں, آپ کی مہربانی 2000 بھی اگر دے دیتا ہوں. ایگریمنٹ کر لیا,
कंसेंट है उस पार्टी की, उस दूसरी पार्टी ने यस किया, लेकिन क्या ये कंसेंट फ्री है? फ्री नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है फ्री कंसेंट होगी तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा, अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। हस्बैंड ने वाइफ से कहा जो तुम्हारी ज्वेलरी है ना जहेज की, वो मुझे दे दो, मैंने कारोबार में लगाने हैं। वाइफ ने कहा पहले 4 कारोबार किए हैं, सब कुछ डुबो दिया, कोई ज्वेलरी नहीं, भाग जाओ। हस्बैंड ने कहा अच्छा, उसने पंखे के साथ वो पर्दा लगाया, कोई दुपट्टा, और कहा हाँ भाई ज्वेलरी नहीं दो वरना मैं फांसी दे दूंगा अपने आप को। वाइफ ने घबरा के फौरन ज्वेलरी हवाले कर दी। क्या वाइफ की कंसेंट फ्री है? ये इमोशनल ब्लैकमेल। अच्छा, पहले वाली एग्जांपल और दूसरे वाली एग्जांपल में फर्क है। पहले वाली एग्जांपल जुर्म था, किसी को गन पॉइंट पे, दूसरे वाली एग्जांपल में इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। ये जुर्म नहीं है लेकिन ये भी कंसेंट फ्री नहीं है। ठीक है, तो कंसेंट फ्री होनी चाहिए। हस्बैंड ने वाइफ से, अब ये आईकैप ने भी शायद केस स्टडी में ये कंसेंट पूछा, वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझाते हुए एग्जांपल देते हैं। हस्बैंड ने वाइफ से कहा अगर तुमने ये चीजें ज्वेलरी मुझे नहीं दी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। अब वाइफ ने घबरा के ज्वेलरी उसके हवाले कर दी, कंसेंट फ्री है? नहीं। अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं, एसेंशियली पूरा नहीं। अच्छा, ना 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 ना, वैलिड नहीं है का मतलब कुछ और है, वाइड का मतलब कुछ और है लॉ में। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है लेकिन वाइड भी नहीं है ना कहानी में ट्विस्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ में कहते हैं ये है वाइडेबल। क्या है? ये दरमियानी सिचुएशन है, वाइडेबल। एक होता है वैलिड बिल्कुल ओके, एक होता है वाइड बिल्कुल फारग, एक होता है दरमियान में वाइडेबल। जैसे हमने वो नहीं पढ़ा था कंपनी लॉ में प्रोविजनल, किस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था प्रोविजनल होता है? अगर एक पब्लिक कंपनी, नहीं याद, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हासिल करने से पहले एग्रीमेंट कर ले, कौन सा? सेल एंड परचेज का, ट्रेड वाला एग्रीमेंट, बोरिंग का नहीं, बोरिंग का होगा तो वो वाइड होगा, सेल तो वो प्रोविजनल होता है। यानी अगर मिल गया सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट तो वैलिड, वरना वाइड। उसी तरह ये दरमियान की सिचुएशन है वाइडेबल। वाइडेबल का मतलब ये होता है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है ना, कौन सी पार्टी? एग्रीव्ड पार्टी कौन? बेचारी पार्टी, मजलूम पार्टी। मजलूम एक तो होती है जालिम पार्टी। ठीक है, अगर कोई बंदा बाइक ले ले हमारी और पैसे हमें ना दे तो हम कौन है? एग्रीव्ड पार्टी, मसूम। तो अगर कंसेंट फ्री नहीं है, गौर से सुनिएगा, कंसेंट फ्री नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट है वाइडेबल। किसकी ऑप्शन पे? दोनों पार्टीज की ऑप्शन पे वाइडेबल है? नहीं, एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी। वाइडेबल का मतलब क्या? अगर एग्रीव्ड पार्टी चाहे तो बाद में इस कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वाइड करार दिलवा सकती है, दिलवा सकती है नल एंड वाइड। ठीक है, फर्ज कीजिए हस्बैंड ने कहा, अब हस्बैंड चिराग था, उसने कहा मैं फांसी लेने लगा हूं, जूली वाला मेरे नाम कर दो, जूली, उसने जूली दे दी। हस्बैंड ने कहा ठहर जाओ, एक कागज पे लिख दो क्या कि तुम ये ज्वेलरी मुझे तोहफतन, हदियतन, अकीदतन पेश कर रही हो और आइंदा से इस ज्वेलरी का मालिक मैं हूं। ये दोनों में एग्रीमेंट हो गया। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? वाइडेबल है। क्यों वाइडेबल है ये एग्रीमेंट? ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों वाइडेबल है? फ्री कंसेंट नहीं है, वाइफ को इमोशनली ब्लैकमेल किया गया है, ये एग्रीमेंट हो गया। अब उसके बाद वाइफ ने किसी से मशवरा किया, अपनी बहन भाई से मशवरा किया, भाई ने लॉ पढ़ा हुआ था, उसने कहा ठहर जाओ, आप अभी भी अपनी ज्वेलरी वापस ले सकते हो। वो कैसे? कोर्ट में जाके तो ये सारे वाकया बयान करें, उनसे कहे फ्री कंसेंट नहीं थी मेरी, कोर्ट इस एग्रीमेंट को नल एंड वाइड करार दे देगा। क्लियर हुई है बात? यह है वाइडेबल। वाइडेबल वाली बात समझ आ गई? आगे चलते हैं। कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या है? कंसीडरेशन, लॉ में कंसीडरेशन का वर्ड बार बार यूज होगा।
कंसिडरेशन का मतलब है समथिंग इन रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट में याद रखे गिव एंड टेक होता है, एक पार्टी कुछ दे रही होती है, दूसरा पार्टी ले रही है, दोनों पार्टीज गिव एंड टेक कर रही होती हैं। जैसे मैंने भाई से कहा बाइक मेरी ले लो, 20,000 दे दो। अगर मैं बाइक उन्हें दे देता हूं 20,000 ले लेता हूं, मैंने दिया क्या? बाइक। इन रिटर्न मुझे कोई बेनिफिट मिला क्या? 20,000। मेरे लिए 20,000 क्या है? कंसीडरेशन। मैं कहूंगा बाइक की कंसीडरेशन क्या है? 20,000। तो कंसीडरेशन का मतलब समझ आया? इन रिटर्न। अच्छा आप सुन ले, दोनों पार्टी के लिए कुछ ना कुछ कंसीडरेशन होती है। अब मैं दूसरी पार्टी बन जाता हूं, मैंने बाइक खरीदी और 20,000 दिया, मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? 20,000 के बाइक कंसीडरेशन है मेरे लिए। 20,000 अदा कर दिया, बदले में मुझे क्या मिला? बाइक। तो जो चीज बदले में, जब भी आप किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, कोई गुड सेल करते हैं या कोई भी चीज, बदले में जो कुछ आपको मिलेगा वो क्या है? कंसीडरेशन। इसी तरह दूसरी पार्टी ने जो दिया सो दिया, बदले में उसने जो रिसीव किया वो क्या है? कंसीडरेशन। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के लिए कंसीडरेशन होती है, ठीक है, क्योंकि दोनों पार्टी कुछ ना कुछ गिव कर रही है, कुछ टेक कर रही है। तो जो टेक रिसीव करती है वो है कंसीडरेशन। कंसीडरेशन पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्क है। जैसे एक पार्टी के लिए कंसीडरेशन 20,000 है, दूसरे के लिए कंसीडरेशन 22 है। वो अपने अपने देखने का अंदाज है, किस पर्सपेक्टिव से आप देख रहे हैं। बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से? बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडरेशन कुछ और होगी, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडरेशन कुछ और। तो कंसीडरेशन का मतलब क्या? समथिंग इन रिटर्न, जो आपको बदले में चीज मिले। हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना जरूरी है। नो कंसीडरेशन हमारा लॉ में रूल है, लिख लें, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। ब्रैकेट में लिख लें एक्सेप्ट, पर एक्सेप्ट के बाद डॉट लगा लें। वो मैं अभी नहीं समझा रहा। क्यों नहीं समझा रहा वाला? आगे चल के पढ़ना है। कंसीडरेशन का जब चैप्टर आएगा तब पढ़ेंगे ना। कंसीडरेशन का मतलब समझ आ गया? अब दो रूल समझाने लगा हूं। पहला रूल क्या है? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसीडरेशन होना लाजमी है, कंसीडरेशन नहीं होगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ही वैलिड नहीं है। लेकिन ब्रैकेट में क्या लिखवाया? एक्सेप्ट का मतलब क्या बना भला? कुछ 3-4 एग्रीमेंट ऐसे हैं जिनमें कंसीडरेशन नहीं भी होगी तो वो वैलिड होंगे, वरना जनरल रूल क्या है? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। कंसीडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं। कंसीडरेशन होना जरूरी है। अच्छा यहां पे गौर कीजिए, कंसीडरेशन होना जरूरी है, इक्वल होना जरूरी नहीं है। फर्ज कीजिए एग्रीमेंट हुआ, मैं बाइक आपको दे रहा हूं बगैर किसी पैसों के, ये एग्रीमेंट हो गया, और बाद में मैं बाइक नहीं दे रहा, ये एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाया जा सकता है? नहीं करवाया जा सकता, कंसीडरेशन ही नहीं है। मैंने बाइक दी और कहा आप कोई पैसे ना दीजिएगा, तो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। लॉ कहेगा इसमें कंसीडरेशन नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। अगर मैं कहूं अच्छा बाइक ले लो 10 रुपए में, है 20,000 वाली, क्या एग्रीमेंट क्या हुआ? 10 रुपए में ले लो। कंसीडरेशन है क्या? है, लेकिन कंसीडरेशन इनएडिक्वेट है। मानते हैं इनएडिक्वेट है? तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है कि नहीं है? है, ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल है। कंसीडरेशन होना जरूरी है, कंसीडरेशन एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। अगर कंसीडरेशन बिल्कुल ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। एक्सेप्ट, बार बार एक्सेप्ट कह रहा हूं, हालांकि यहां पे पढ़ा नहीं रहा क्योंकि डिटेल कंसेप्ट है, चैप्टर में पढ़ाना है अगले। अगर कंसीडरेशन है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट वाइड, एक्सेप्ट 3-4 स्पेशल। कंसीडरेशन है लेकिन इनएडिक्वेट है, कम है, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। कंसीडरेशन क्लियर है? आगे चलते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। आप जो भी एग्रीमेंट कर रहे हैं वो
पॉसिबल होना चाहिए, इम्पॉसिबल नहीं होना चाहिए। एग्रीमेंट हुआ मेरा और आपका, फॉर एग्जांपल आपने कहा सर अगर 1 लाख रुपया दे मैं आपको उड़ के दिखाऊंगा, और मैंने कहा अच्छा अगर उड़ के ना दिखाया सर 2 लाख दूंगा। एग्रीमेंट तय आ गया। अब आप उड़ नहीं सके क्या, और 2 लाख देने से भी इनकारी है, क्या मैं कोर्ट में जाके ये इन्फोर्स करवा सकता हूं? करवा सकता हूं क्या? कोर्ट में जाके आपसे 2 लाख रुपया ले सकता हूं? नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? कोर्ट कहेगा ये एग्रीमेंट एट फर्स्ट इंस्टेंस इम्पॉसिबल था। जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है। भाई बात समझ आई? एक बंदे ने दूसरे से कहा, कोई पंडित गुजर रहा था, अब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कुछ एग्जांपल वो इंडिया की भी है। उसने कहा लो जी मेरे पास ऐसा सुरमा है, लगाओगे जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने नजर आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में सुरमा बेच रहा हूं। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, लेकिन शर्त तो ये है घर जाके सुरमा लगाना है, यहां पे नहीं लगाना। मैंने कहा ठीक है, 10,000 दिए, सुरमा दिया, घर जाके सुरमा लगाया, कुछ भी नजर नहीं आया। अब बताइए क्या ये जो एग्रीमेंट था, अब वो बंदा जिसने सुरमा खरीदा कोर्ट में चला गया, उसने पंडित को भी कहीं से ढूंढ लिया उस बंदे को, और कहा सर मुझे इससे वो वाला सुरमा लेके दें जिसे आंखों में लगाए जमीन में छुपे खजाने नजर आते हैं। क्या लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स करवा सकता है? नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? इम्पॉसिबल। कहेगा भाई ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं। एक बंदे ने दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया कहीं पे, अब ये वो इंडिया की एग्जांपल है इसीलिए वो एज इट इज ही, अब मैं उसको चेंज नहीं कर रहा, एज इट इज। शमशान घाट में एक बंदे की डेड बॉडी पड़ी थी, उधर से कोई पंडित गुजरता आया, उन्होंने देखा लोग बहुत ज्यादा रो रहे हैं, उन्होंने कहा ठहर जाओ, अगर तुम लोग कहीं से इकट्ठा करके मुझे 10 लाख दे दोगे, मैं एक ऐसा चिल्ला काटूंगा, ऐसा जाप करूंगा कि ये आपका मुर्दा जी उठेगा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 10 लाख इकट्ठे किए। अब वो पंडित ने कहा अच्छा सारे 10 मिनट के लिए आंखें बंद करें ताकि मैं अपना जो जॉब है वो पूरा कर लूं। सबने 10 मिनट के लिए आंखें बंद की, आंखें खोली, पंडित गायब। अब बताइए क्या ये कॉन्ट्रैक्ट, फर्ज कीजिए अगर वो कहीं से पंडित को पकड़ लाते हैं, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट उसके खिलाफ इन्फोर्स किया जा सकता है? नहीं। क्यों नहीं? पॉसिबल नहीं। तो एग्रीमेंट में वो चीज एग्री होनी चाहिए जो पॉसिबल टू परफॉर्म, जो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म हो वो वैलिड नहीं है। यहां पे एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर एक पार्टी को पता हो कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल है, दूसरे को ना पता हो, कॉन्ट्रैक्ट फिर भी वॉइड है। जैसे एक पार्टी कहते सर मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा कोई सुरमा नहीं है दुनिया में, मैंने तो कहानियों में पढ़ा था ऐसा सुरमा होता है जिससे जमीन में छुपे खजाने, तो मुझे तो यही था कि है। तो क्या फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड ही रहेगा कि वैलिड बन जाएगा? फिर भी वॉइड रहेगा। एक पार्टी को पता है, दूसरी पार्टी को नहीं भी पता, फिर भी सेम सिचुएशन। दूसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल था एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही, एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ही इम्पॉसिबल था, फिर भी वॉइड। एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल था, सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हुआ, अब क्या होगा? अब भी वाइड हो जाएगा। भाई इसकी क्या एग्जांपल हुई? सुने, ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया, मेरी जो चाइना से शिपमेंट आने वाली है मैं आपको 10 लाख में बेच दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं? वैलिड है, शिपमेंट आ रही है। दोनों में से किसी पार्टी को भी नहीं पता था कि जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जहाज समंदर में डूब गया। एट टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये इम्पॉसिबल है। एट टाइम नहीं, जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस वक्त जहाज डूब चुका था, इसका मतलब एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबल था, लेकिन किसी पार्टी को नहीं पता था।
انفورسیبل ہے نہیں. اچھا ایٹ ٹائم آف کانٹریکٹ جہاز چل رہا تھا سمندر میں, کانٹریکٹ ہونے کے 10 دن کے بعد ڈوب گیا, یہ کون سا کیس ہے؟ یہ بھی امپاسبلٹی کا کیس ہے. یعنی امپاسبلٹی چاہے ایک بندے کو پتا ہو چاہے نہ ہو وہ پھر بھی وائڈ ہوگا, چاہے ایٹ ٹائم آف کانٹریکٹ امپاسبلٹی ہو چاہے بعد میں ہو وہ پھر بھی امپاسبل ہوگا. پاکستان کے تاجر نے انڈیا کے تاجر کے ساتھ ایگریمنٹ کیا کہ آپ جو ہے ادھر سے ٹماٹر ہمیں بیچیں, ٹماٹر خریدنے کا ایگریمنٹ کیا. ایگریمنٹ ہونے کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان نے بین لگا دیا کہ انڈیا سے کوئی بھی چیز پاکستان میں نہیں آئے گی. ایٹ ٹائم آف کانٹریکٹ ویلڈ تھا, لیکن بعد میں گورنمنٹ نے پابندی لگا دی. اب یہ کانٹریکٹ کیا ہو گیا؟ امپاسبل, وائڈ. اب وائڈ کس وجہ سے ہوا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کون سا اسینشل مسنگ ہے یہ پتا ہونا چاہیے. کیس اسٹڈی میں آپ نے صرف یہ نہیں بتانا کانٹریکٹ وائڈ ہے, بلکہ کیا بتانا ہے کس اسینشل کی وجہ سے وائڈ ہوا, یہ پاسبلٹی آف پرفارمنس کی وجہ سے. آگے چلتے ہیں. کنسیڈریشن ہونا ضروری ہے, یہ پڑھا ہم نے کہ نہیں پڑھا؟ اب سنیں, کنسیڈریشن لافل ہونا بھی ضروری ہے. کنسیڈریشن اینڈ آبجیکٹ لافل ہونا بھی ضروری ہے. کیا لافل ہونا ضروری ہے اور کنسیڈریشن اور آبجیکٹ میں پتہ کیا فرق ہے؟ ایگزامپل سے سمجھ آئے گا, ڈیفینیشن بتانے سمجھ نہیں آئے گا. میں نے ایک بندے سے کہا یار یہ جو بندہ بیٹھا ہوا نا یہ لا کی کیس اسٹڈی نہیں کرتا ہوتا, اس کو آج شام کو کہیں پکڑنا دبا کے اس کو پٹائی کرنا, اس کے لیگلی یہ ایک جرم ہے. کسی دوسرے بندے کی کو جانی یا مالی نقصان پہنچانا بائی لا جرم ہے. اب میں نے ایگریمنٹ کیا اس کی پٹائی کرو, میں تمہیں 5,000 روپیہ دوں گا. کنسیڈریشن کیا ہے؟ 5,000. مقصد کیا ہے؟ پٹائی کرنا, کسی کو جانی مالی نقصان پہنچانا. کیا یہ ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ لافل. اچھا ویسے تو کیس اسٹڈی میں یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ کنسیڈریشن ان لافل ہے کہ آبجیکٹ ان لافل ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے اس میں کیا چیز ان لافل ہے, کنسیڈریشن کے آبجیکٹ؟ آبجیکٹ. کنسیڈریشن تو لافل ہے نا 20,000. دوسری ایگزامپل سنیں. پرنسپل صاحب کے ساتھ میرا ایگریمنٹ ہوا کیا کہ میں یہاں پہ پڑھاؤں گا, بدلے میں سیلری مجھے کیا ملے گی؟ ہر مہینے 1 کلو چرس. اب دیکھیں جو ایگریمنٹ ہوا آبجیکٹو کیا ہے؟ کیا آبجیکٹ لافل ہے؟ پڑھانے میں تو کوئی بات نہیں ہوتی, لیکن جو ان ریٹرن چیز ملے گی وہ لیگل. تو کنسیڈریشن بھی لافل ہونی چاہیے اور آبجیکٹ بھی لافل ہونا چاہیے, ان لافل انلیگل نہیں ہونا چاہیے. یہ کلیئر؟ آگے چل. سرٹینٹی بھائی ٹرمز اینڈ کنڈیشن کلیئر ہونی چاہیے. جیسے نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں یاد ہے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ سرٹینٹی ہونی چاہیے پارٹیز میں. یعنی اس کا مطلب کیا تھا؟ جو پرومزری نوٹ ہے تو میکر اور پیئی سرٹن ہونے چاہیے. بل آف ایکسچینج ہے تو ڈرائی اور پیئی سرٹن ہونے چاہیے. تو یہاں میں بھی کہہ رہا ہے کانٹریکٹ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سرٹن ہونی چاہیے. بلکہ مجھے یاد آ گیا نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں تھا اماؤنٹ بھی سرٹن ہونی چاہیے. جب وہ کہتا تھا 10,000 پلس آل نیسیسری ایکسپینسز دوں گا تو ہم کہتے تھے یہ تو پرومزری نوٹ نہیں ہے, کوئی سرٹن نہیں. سرٹینٹی ہونی چاہیے. ایک بندے نے دوسرے سے کہا بھائی آپ ایسا کریں ہمارے آفس میں نوکری کریں. دوسرے نے کہا اچھا کتنے پیسے دو گے؟ بھائی آپ کی تنخواہ اتنی ہوگی کہ آپ خوش ہو جائیں گے. کیا ویلڈ کانٹریکٹ ہے؟ کیوں؟ سرٹینٹی نہیں ہے, انسرٹن. ٹھیک ہے. اب یہ چاول جو ہوتا ہے یہ کئی قسموں کا ہوتا ہے. آپ کو یاد ہے کچھ قسمیں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ایک ہوتا ہے پتہ نہیں شاید سپر کرنل چاول, کائنات ہوتا ہے, سیلا چاول بھی ہوتا ہے شاید کوئی. یہ 5-6 قسمیں جتنی بھی قسمیں. ایک بندے نے دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. اب اس دکاندار کے پاس 5 قسم کے چاول ہے. اس نے ایگریمنٹ کیا کیا کہ آپ مجھے 10,000 روپے میں آپ کو ادا کروں گا, آپ نے بدلے میں مجھے 1 من چاول فار ایگزامپل دینے ہیں.
کیا کانٹریکٹ ویلڈ ہے؟ سوچ کے بتانا ہے. ایگریمنٹ کیا ہوا؟ میں آپ کو 10,000 دوں گا، آپ نے بدلے میں 1 من چاول دینا ہے. کانٹریکٹ ویلڈ نہیں ہے. کیوں؟ اس میں سرٹینٹی نہیں ہے. بھائی کیوں ہے تو صحیح، وہ کہہ رہا ہے میں چاول خریدوں گا. بھائی چاول کی 5 قسمیں ہیں، کون سی قسم کا چاول خریدے گا یہ تو نہیں بتایا ہوا نا. یہ تو نہیں بتایا ہوا نا. کلیئر ہوئی بات کہ نہیں ہوئی؟ تو اگر کسی ایک بندے کے پاس 2 گاڑیاں ہیں، ایک بلیک ایک وائٹ، ایگریمنٹ کیا ہوا دوسرے بندے کے ساتھ کہ آپ مجھے 5 لاکھ دیں، میں آپ کو اپنی گاڑی سیل کروں گا. ایگریمنٹ ویلڈ ہے؟ کیوں ویلڈ نہیں ہے؟ کیوں سرٹن نہیں ہے؟ بھائی یہ بلیک ہے کہ وائٹ ہے یہ نہیں بتایا ہوا. اگلی ایگزامپل سنیں. ایک بندے کے پاس گاڑی ایک ہی ہے بلیک، وہ ایگریمنٹ کرتا ہے آپ مجھے 5 لاکھ دیں میں آپ کو اپنی گاڑی سیل کروں گا. یہ ایگریمنٹ سرٹن ہے کہ نہیں؟ یہ سرٹن ہے. کیوں؟ بھائی بتایا تو اس میں بھی نہیں کہ بلیک ہے وائٹ. بھائی جو ہے وہی اسی کا ایگریمنٹ ہو رہا ہے نا. سرٹینٹی کلیئر ہوگی تو ٹرمز ساری کلیئر ہونی چاہیے، سرٹن ہونی چاہیے. آگے ناٹ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ ایز وائڈ. ناٹ ایکسپریسلی ڈکلیئرڈ ایز وائڈ کہ ایگریمنٹ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو لا نے کلیئرلی کہہ دیا کہ یہ سارے ایگریمنٹ وائڈ ہوں گے. لا نے نا ایک لسٹ دی ہوئی، آگے چل کے ہم پڑھیں گے کہ یہ سارے ایگریمنٹ آپ نہیں کر سکتے، یہ وائڈ ہوں گے. اگر ان لسٹ میں سے ایگریمنٹ ہے تو وہ کیا ہے؟ فار ایگزامپل یہ لے آپ کی فیورٹ ایگزامپل آ گئی، میرج والی. اگر آپ کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کریں، بھئی میرے ساتھ وعدہ کرو، کیا تم ساری زندگی شادی نہیں کرو گے؟ تم ساری زندگی شادی، لا کہتا ہے شادی کرنا ہر بندے کا بنیادی حق ہے. آپ تھرو ایگریمنٹ کسی بندے کو اس کے بنیادی حق سے محروم نہیں کر سکتے. یہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ اچھا ایگریمنٹ کیا تھا یاد ہے میں نے کیا کہا؟ آپ ساری زندگی کسی شادی، یہ ایگریمنٹ وائڈ ہے. ایگریمنٹ کی نیچر چینج ہونے لگی ہے. وعدہ کرو کیا کہ تم صرف اور صرف میرے سے شادی کرو گے. یہ وائڈ ہے کہ نہیں؟ یہ ویلڈ ہے. اس میں منع نہیں کیا جا رہا. میرج ان ایگریمنٹ ان ریسٹرینٹ آف میرج وائڈ ہے. ان ریسٹرینٹ آف میرج کا مطلب کیا ہے؟ آپ کسی کو منع نہیں کر سکتے شادی کرنے سے. ایگریمنٹ ان ریسٹرینٹ آف میرج از وائڈ. اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ تھرو ایگریمنٹ کسی کو شادی کرنے سے منع نہیں کر سکتے، لیکن تھرو ایگریمنٹ کسی کو ایک پرٹیکولر بندے سے شادی کرنے کا کہہ سکتے ہیں. اور بلکہ لا اس کے اوپر یہ کہتا ہے اگر کسی نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا نا شادی نہ کرنے کا، یہ وائڈ ہے کیونکہ شادی کرنا بنیادی حق ہے. لیکن اگر کسی نے کسی کے ساتھ ایگریمنٹ کیا شادی کرنے کا، یہ ویلڈ ہے. اور لا کہتا ہے ایسا ویلڈ ہے کہ اگر یہ ایگریمنٹ کر کے کسی نے خلاف ورزی کی، ہم اس کو ایگزیمپلری ڈیمیجز کی پینلٹی دیں گے، مثالی سزا دیں گے اس کو. کیونکہ اس میں اس پرسن کی مینٹل جو کنڈیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہے. یہ آگے چل کے پڑھیں گے، لا نے لکھا ہوا ہے کانٹریکٹ ایکٹ میں. تو یہ بات سمجھ آئی. سیملر سچویشن ہے ٹریڈ کی. آپ کسی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، اب غور سے سنیں گا، کہ بھائی تم نے ساری زندگی بزنس نہیں کرنا، کام نہیں کرنا. یہ ہے ایگریمنٹ ان اسٹینٹ آف ٹریڈ، یہ وائڈ ہے. ایگریڈ. لیکن ریکال کریں، لیکچر کے سٹارٹ میں نے پڑھایا تھا آپ کو کہ آفر ٹو ڈو کی بھی ہو سکتی ہے، ناٹ ٹو ڈو کی بھی ہو سکتی ہے. اور یہاں پہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اس کو؟ بھئی ناٹ، تم نے ساری زندگی ٹریڈ نہیں کرنا. لا کہتا ہے سن لیں، اب یہ آئی کیپ کی کیس اسٹڈی کو بھی سامنے رکھ کے ایگزامپل کلیئر کر رہا ہوں. لا کہتا ہے اگر آپ کسی کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کریں نا کہ اس نے ساری زندگی بزنس نہیں کرنا، یہ وائڈ ہے. لیکن اگر یہ ایگریمنٹ کریں نا کہ اس پیسے لے لو میرے سے، اس علاقے میں بزنس نہیں کرنا، اس علاقے میں ٹریڈ نہیں کرنا، یہ ویلڈ ہے. جیسے ہم ٹیچر ہیں نا، ہمارا جو کانٹریکٹ ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں لکھی ہوتی ہیں. ایک یہ آپ نے اس کالج میں پڑھانا ہے،
ایک دوسری چیز پہ لکھی ہوتی ہے کیا؟ آپ نے اور کسی دوسرے کالج میں نہیں پڑھانا. اب یہ انفورسیبل والا، یہ ویلڈ ہے، یہ ریزنیبل ہے، یہ ریزنیبل ہے. ریسٹرکشن ایسے ہی ہونا چاہیے. اسی طرح ٹریڈ ٹوٹلی منع کر دینا، ٹوٹلی منع کر دینا، یہ وائڈ ہے. لیکن ایک ریزنیبل جورسڈکشن میں ریسٹرکشن لگانا کہ آپ اس مارکیٹ میں پیسے لے لو، اس مارکیٹ میں کام نہ کرنا، یہ ویلڈ ہے. یہ فرق سمجھ آیا آپ کو؟ یہ میرج والی ایگزامپل، ٹریڈ والی ایگزامپل سمجھ آئی؟ لیگل پروسیڈنگ، آپ تھرو لا کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے. ایک دفعہ اگر ایگریمنٹ ہو جائے پارٹیز کا کہ آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ میرے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں، آپ میرے خلاف یاد آیا کمرشل کانٹریکٹس میں پریزمپشن کیا ہوتی ہے؟ انٹینشن ٹو کریٹ لیگل ریلیشن شپ ہے. کیا کمرشل کانٹریکٹس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایگریمنٹ ہو رہا ہے لیکن کوئی بھی پارٹی اگر وائلیشن ہوتی ہے کورٹ میں نہیں جائے گی؟ یہ کہہ سکتے ہیں. یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایگریمنٹ ان اسٹینٹ آف لیگل پروسیڈنگس، کہ بائی ایگریمنٹ کسی کو لیگل پروسیڈنگ سے روک دینا، یہ وائڈ ہے. کیا یہاں پہ بھی لیگل پروسیڈنگ سے روکا نہیں جا رہا؟ یہ تو ویلڈ ہے. یہاں پہ تو میں نے آپ کو یہ پڑھایا ویلڈ ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہاں پہ کمرشل ایگریمنٹس میں کیا یہ لکھا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی کورٹ نہیں جائے گی؟ لکھا جا سکتا. اس صورت میں اس کو سوشل نیچر کا کانٹیکٹ سمجھ لیتا ہے، انفورسیبل بائی لا نہیں ہوتا. فرق ذہن میں رکھیے گا. آپ ایگریمنٹ میں یہ کہہ سکتے ہیں اس کی وائلیشن ہوئی، دونوں میں سے کوئی پارٹی بھی کورٹ نہیں جائے گی، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کیا اگر وائلیشن ہوئی میں تو کورٹ میں جا سکتا ہوں، تم میرے خلاف ایکشن نہیں لے سکتے. لا کہتا ہے یہ وائڈ ہے بھائی، آپ اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ایکول فوٹنگ پہ نہیں ہے دونوں. اس میں دونوں پارٹیز ایکول فوٹنگ پہ تھی، دونوں ہی نہیں کر رہی تھی کیس. اس میں دونوں پارٹیز ایکول فوٹنگ پہ نہیں ہے. اور پھر ویجرنگ، ویجرنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جوا. ایگریمنٹ ہوا بھائی پاکستان جیتا تو میں تمہیں 1000 روپیہ دوں گا، اگر انڈیا جیتا تم مجھے 1000 روپیہ دینا. انڈیا جیت گیا، ٹھیک ہے، آپ نے 1000 روپیہ نہیں دیا، میں کورٹ میں جا کے کہہ سکتا ہوں مجھے اس سے 1000 روپیہ لے کے دیں. کورٹ کہتا ہے یہ ویجرنگ، جوے والے ایگریمنٹ جو ہیں وہ وائڈ ہے. کلیئر ہوا؟ آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاؤں ویجرنگ جوے والے میں. کہتا ہے آج بارش ہوئے گی کہ نہیں ہوئے گی، اس کے اوپر پیسے لگ گئے، جوا ہے. کون سی کرکٹ ٹیم جیتے گی کون سی ہارے گی، اس پہ پیسے لگ گئے، جوا ہے. ریس کورس میں گئے، کون سا گھوڑا جیتے گا کون سا ہارے گا، فلموں میں یہی جوا ہوتا ہے نا. لا کہتا ہے یہ جوا نہیں ہے، یہ جوا، یہ ایگریمنٹ ویلڈ ہے، لیکن باقی کے وائڈ. کلیئر ہوئی ہے بات؟ یہ 4 ایگزامپل میں نے آپ کو دی. یہ ویسے پورا چیپٹر آگے آئے گا، لیکن چونکہ چلتے چلتے میرے ذہن میں آئی ایگزامپل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا گیا. ایگریمنٹ ان ریسٹرینٹ آف میرج. ان ریسٹرینٹ کا مطلب کیا ہے؟ کہ پابندی لگا دی جائے کسی پہ. آپ تھرو ایگریمنٹ کسی پہ پابندی لگائے کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گا، وائڈ. وہ کبھی ٹریڈ نہیں کرے گا، وائڈ. وہ کوئی لیگل ایکشن نہیں لے گا آپ کے خلاف، وائڈ. کوئی جوے کا ایگریمنٹ کر لیں، وائڈ. کلیئر؟ جی کوئی کویسچن پوچھنا چاہ رہے تھے آپ؟ ہاں، ویجرنگ میں کنسیڈریشن آبجیکٹ ان لافل ہے، یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ویجرنگ جو ہے ایک کانٹیکٹ، یاد رکھیں ایک سے زیادہ اسینشلز میں بھی فال کر سکتا ہے. وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی وائڈ ہو کہ یہ چیز نہیں ہے، وہ ہو سکتا ہے اس وجہ سے بھی وائڈ ہو یہ چیز نہیں. تو اگر تو آپ کیس اسٹڈی میں دونوں لکھ دیں، دونوں لکھ دیں. لیکن نارملی آئی کیپ ایک ہی چیز دے رہا ہوتا ہے، وہ آپ کو بہت زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتا کہ دونوں چیزیں. نارملی ایک ہی اسینشل کے اوپر ایک کیس بن رہا ہوتا ہے. رائٹنگ اینڈ رجسٹریشن، بتائیے کیا ایگریمنٹ کا ریٹن فارم میں ہونا لازمی ہے؟ اورل بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتایا تھا کچھ ایگریمنٹ ایسے ہیں ان کا ریٹن فارم میں ہونا لازمی ہے اور رجسٹریشن کروانی ہوتی ہے ایگریمنٹ کی. جیسے
गिफ्ट, अच्छा यस नो करना है सिर्फ। क्या गिफ्ट दिया एक बंदे को, बाप ने गाड़ी तोहफे में बेटे को दे दी, एग्रीमेंट हो गया मैं ये गाड़ी तोहफतन तुम्हें दे रहा हूं, एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं? क्यों नहीं? कंसिडरेशन नहीं है, शाबाश। लेकिन लॉ ये कहता है अगर आप अपने खूनी रिश्तों को नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से कोई गिफ्ट दें वो वैलिड है। ये मैंने बताया था 3-4 एक्सेप्शन का लफ्ज याद है, कंसिडरेशन के साथ एक्सेप्शन का लफ्ज लिखाया था ना, इसी वजह से लिखाया था कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं तो नेचुरल लव एंड अफेक्शन की वजह से। लेकिन याद रखें फिर ऐसे एग्रीमेंट को रजिस्टर करवाना पड़ता है, ये रिटन फॉर्म में होना चाहिए, रजिस्टर करवाना पड़ता है। दादा ने पोते से कहा अच्छे नंबर लो इम्तिहान में तुम्हें मैं नई बाइक खरीद के दूंगा, उसने अच्छे नंबर लिए, दादा ने बाइक नहीं खरीद के दी। क्या इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है? पहली चीज इसमें क्या आनी चाहिए, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन वाइड, क्योंकि दादा बाइक देगा बदले में कुछ नहीं चीज दे रहा। लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है, शर्त क्या है, रिटन हो और रजिस्टर करवाया हो। दूसरा टाइम बार डेट, टाइम बार डेट के साथ लिख दे 3 साल। लॉ क्या कहता है, अगर आपने किसी से पैसे लेने हैं ना तो ड्यू डेट से 3 साल के अंदर अंदर ले ले, ड्यू डेट के बाद। अगर आपने किसी से ड्यू डेट के 3 साल बाद पैसे ना लिए 3 साल तक तो उसे कहते हैं टाइम बार डेट, ऐसा डेट जिसका टाइम गुजर चुका है। टाइम बार डेट मीन ऐसा डेट जिसका टाइम गुजर चुका है, और टाइम कितना होता है 3 साल। यानी अगर मैंने किसी बंदे से 3 साल, मैं किसी बंदे के पास जाके कहूं हाँ भी तुमने 5 साल पहले मेरे से उधार लिया था वापस करो, क्या वो लीगली वापस करने के लिए लायबल है? नहीं है, ठीक है, नहीं है। लॉ कहता है भाई 3 साल रीजनेबल टाइम था, 3 साल में तुमने नहीं पैसे उससे मांगे तो अब क्यों मांगने आगे भाग जाओ। लेकिन अगर मैं 5 साल बाद उसके पास जाता हूं, मैं कहता हूं यार 5 साल पहले तुमने लोन लिया था, अब लीगली मैं तुमसे वो लोन रिकवर नहीं करवा सकता, लेकिन भाई अखलाकियात भी कोई चीज है, तो मुझे मेरा पैसे वापस कर दोगे? वो पार्टी कहती है हाँ मैं कर दूंगा पैसे तुम्हें वापस। याद रखे टाइम बार डेट की रिकवरी का एग्रीमेंट करना हो ना, टाइम बार डेट की, तो जुबानी कलामी ना कीजिएगा, उसे कहेगा अच्छा रिटर्न फॉर्म में कर लो। अगर वो 5 साल बाद रिटर्न फॉर्म में ये कह दे कि मैं आपका टाइम बार डेट जो लीगली आपको पे करने के लिए लायबल नहीं था, लेकिन अब मुझे मेरा ज़मीर जाग गया है, मैं आपको वापस कर दूंगा, अगर रिटर्न फॉर्म में ये लिख के दे दिया ना उसने, फिर ये टाइम बार डेट रिकवर करवाया जा सकता है। यानी आपने किसी से पैसे लेने हैं, अगर 3 साल के अंदर अंदर ले ले, 3 साल के बाद आप उससे रिकवरी नहीं करवा सकेंगे। हाँ अगर 3 साल के बाद वो लिख के दे दे कि मैं आपको पैसे अदा कर दूंगा, फिर टाइम बार डेट की रिकवरी हो सकती है, वरना नहीं। तो टाइम बार डेट की रिकवरी करनी है तो जुबानी कलामी नहीं करनी, रिटर्न फॉर्म में करनी। क्लियर? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है अगर पार्टीज का आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाए, सफाई का एग्रीमेंट, आर्बिट्रेशन सुलह सफाई का एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट में अगर 2 पार्टीज में डिस्प्यूट हो, उनमें कोई आर्बिट्रेशन हो, कुछ तय पा जाए सुलह, तो इस एग्रीमेंट को भी रिटर्न फॉर्म में लिखना जरूरी है। क्लियर हुई एसेंशियल्स? ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैंने कोशिश की कि डिटेल में एक्सप्लेन करूं एग्जांपल्स के साथ। हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और 2 कंप्लीट हो गया। अब आपकी होम असाइनमेंट क्या है? होम असाइनमेंट सुनना है आपने। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 और लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 इनके जो केस स्टडीज हैं खास तौर पे, वैसे तो सारे पास पेपर के क्वेश्चन भी, कंसेप्ट रिव्यू क्वेश्चन भी करने हैं, लेकिन खास तौर पे जो केस स्टडी है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 की, क्वेश्चन 5 से लेके 10 तक, इस एक एक केस स्टडी को पढ़ना है और अटेम्प्ट करना है, और फिर सॉल्यूशन के साथ कंपेयर कीजिएगा कि आप सही नतीजे पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अगर आपने इन केस स्टडीज को अटेम्प्ट कर लिया, इसका मतलब ये होगा कि आपने इस टॉपिक को कवर कर लिया, अभी तक जो मैंने समझाया था वो आपने समझ लिया। आज का लेक्चर यहां पे कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज।